Alléluia. Totelemi liboso na Nzambe. Hey, boulelela, boulelela. Ah, boulelela. Boulelela, boulelela. Ah, boulelela. Koyeba lo sambo na mesana na goye. Ah, boulelela. Kokila ba jene to mesana na goye. Boulele, ah, boulele. Ningana muke, ningana muke. Ningana muke. Bien. Gloire à Dieu. Ah, boulelela, boulelela. Boulelela, ah, boulelela. Allez, boulelela, boulelela. Boulelela, ah, boulelela. Kosala ba jene to mesana na ngoye. Boulele, ah, boulelela. Kokila ba prière to mesana na ngoye. Ah, boulelela. Hey, boulelela, boulelela. Ah, boulelela. Hey, boulelela, boulelela. Ah, boulelela. Kosala lo sambo na mesana na ngoye. Ah, boulelela. Kosala la prière na mesana na ngoye. Ah, boulelela. Hey, boulelela, boulelela. Boulele, ah, boulelela. Hey, boulelela, boulelela. Boulele, ah, boulelela. Kokota lo sambo na mesana na ngoye. Boulelela, ay, boulelela. Ay, boulelela, boulelela. Alléluia. 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 Amen. Pendant qu'on est encore debout, As we still on our feet, j'aimerais demander à quelqu'un I would like to ask someone d'élever sa voix en esprit, to lift up his voice in spirit de dire au Seigneur, and to say to Lord, merci de m'avoir protégé de janvier jusqu'à maintenant. thank you for protecting me from January till Et le now. peu de temps qui me reste, And this little time that remains, je ne sais pas ce qui m'arrivera demain. I don't know what will happen to me Mais je tomorrow. reviens à toi, Père, And I come back to you, pour Father, que tu me protèges. for that you to protect me. Élève ta voix, Lift up your voice laisse le Saint-Esprit te and diriger. let the Holy Spirit to guide you. Nous prions. Let's pray. Rika Sama, Rimasu, Praise Keramosha, Rikabo Tekerebo, Praise Keramona Tsekaria, Riba Mosaya, Jésus, viens prendre place, Esprit de Dieu. Pas à nous. En ton nom, ton nom, gloire. Père, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Father, we bless you because you are God. Nous te bénissons parce que tu es We merveilleux. bless you because you are Nous wonderful. te bénissons parce que tu es saint. We bless you because you are holy. Esprit du Dieu vivant, Spirit of the living God, prends contrôle de cet instant. take control of this moment. Domine sur toute chair Have dominion on every et flesh. domine sur notre esprit. And have dominion over our Rien spirit. de nous, Nothing of us. tout de toi. Everything from you. Que nous ne soyons qu'un canal May we be only a par cup, lequel tu vas parler à ton a channel peuple. through which you're going to speak to your people. Saint-Esprit de Dieu, The Holy Spirit of God. tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ces lieux, Every spirit does not confess nous les Jesus in his soumettons place. à ta croix. We submit it to your glory Et prends contrôle and take control dès maintenant
from now et à jamais. and forever. Au nom de Jésus, In the name of nous Jesus, avons ainsi prié. we so pray. Nous lisons la parole de Dieu We read the word of God dans Romains chapitre 8, verset 11. in Romans 8, verse 11. Je lis le premier texte et les autres textes, la lectrice pourra le faire pour nous. I will read the first scripture and the remaining, the reader we're going to Nous proceed allons with. utiliser la version Louis II We're going to use Louis II version. et deux fois la version Le Semeur. Sometimes we're going to use the Romains second version. 8, 11 et 16, nous lisons. Romans 8, 11 and 16. La We Bible read. dit, The Bible says, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts if the spirit of who brought back Jesus in life among the habite dead en vous, dwells into you, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts you raise Christ from the dead, rendra aussi la vie à vos corps mortels will also give life to your par son mortal esprit body qui habite en vous. through his spirit who dwells in you. Alléluia. Et Amen. le verset 16 dit ceci. And verse 16 says the following. L'esprit lui-même The Spirit rend himself témoignage à notre esprit, bears witness que with nous our sommes spirit enfants de Dieu. that we are children of God. Alléluia. Amen. L'esprit de Dieu The Spirit of God lui-même himself rend témoignage à notre esprit witnesses with our spirit que nous sommes that we are enfants children de Dieu. of God. Amen. Amen. Bénis ta parole. Bless your words. Rien de nous, Nothing of us. tout de toi. Everything from Au nom you. de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Pendant que nous prenons place, nous Yes. acclamons le Seigneur. While we are sitting, we clap our hands for the Lord. Merci au Seigneur de nous donner cette opportunité d'être là. Thank you for the Lord to granting us this Et opportunity to merci be à here. vous de nous assister, de nous supporter. And thank you for you to assist and bear Et with us. merci à la bergerie de nous donner cette opportunité de parler de la part de Dieu. And thank you for the sheepfolds to give us the opportunity to C'est speak comme nous on le behalf disons of souvent, God. As we often say, nous ne sommes pas dignes de nous tenir au devant de vous. Nous ne sommes pas dignes we are not worthy to de stand nous before tenir au you devant de vous et de vous parler de la part de Dieu. to speak to you on behalf of God. Mais comme de vases vides, But as empty vessels, nous sommes là ce matin this morning we're here afin de stimuler une personne, to stimulate one afin person, de parler à une in personne order to speak to one person. qu'il est temps, That is time. qu'il est temps It's time que la parole de Dieu that the word of God habite pleinement en nous fully dwells into you, et que par là, and through there nous puissions comprendre we may understand que seul Jésus that only Jesus Christ peut nous faire accéder can make us to à access ce que nous ne pouvons pas accéder par nous-mêmes. to what we cannot access to ourselves. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved to the Lord. le dimanche parlé, on nous a parlé d'un sujet important. Last Sunday they spoke to us about a very important Le subject. regard favorable. A favorable look. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui bénéficie d'un regard favorable, He who benefit of a favorable c'est quelqu'un look qui ne l'a pas désiré, is someone who did not c'est desire quelqu'un it. qui ne l'a pas sollicité, Is someone who did not solicit mais c'est of quelqu'un it, qui a bénéficié d'une faveur, but is somebody who benefit of a favor, dépourvu de moyens, deprived of all the means, et par sa propre force, and through his own strength, il ne pouvait rien faire. he could do nothing. Bien-aimé, l'exemple que j'ai soutiré ici, Beloved, the example that I took here, lorsque nous lisons Luc chapitre 11, when we read Luke 11, Luc 7, 11 à 17, Luke 7, 11 to on nous 17, parle de la veuve de Naïn. they are talking to us about the widow Mais of quand nous Nain. regardons très bien Naïn, And when we look carefully, ça Nain, veut dire it means la cité du plaisir. the city of pleasure. Alléluia. Amen. Naïn veut dire Nine means la cité du plaisir, the city of pleasure, la ville de la beauté the town or the city of beauty, et la cité de la consolation. and the city of consolation. Comment quelqu'un dans une ville de consolation How somebody into the city of peut consolation perdre au point d'être frustré, can lose to the point to peut be perdre au point frustrated, d'être dans la désolation. to be loose in the point Cette of being desolation. veuve That widow avait un fils
had one child. Et c'est ce seul fils And it's that only qui child était sujet de son plaisir, who was the status of qui her était sujet pleasure de sa joie and the status of her joy qu'elle avait perdu. that she lost. Et ce même jour And on that où very on day, allait enterrer, where they were going to il y avait bury, deux délégations. there were two delegations. Une qui sortait de la ville One was coming out et of the l'autre city, qui entrait dans la and the ville. other one was entering the city. Celle qui sortait He was going out of était the city. celle qui pleurait, Was the one who was crying était out. celle qui était frustrée, What was the one who était was celle qui frustrated, avait perdu. the one who lost. Alléluia. Amen. Mais celle qui entrait But the one who was entering the était city dirigée was led par le maître de la vie. by the master of life. Alléluia. Amen. La mort sortait Death was et coming la out vie entrait. and life was coming Et in. pendant ce moment-là, And during et that pendant moment, qu'on s'apprêtait when they were getting à ready enterrer to bury l'unique fils the only son de sa mère, of her mother, il eut compassion. he had compassion Il toucha le and cercueil he touched the coffin et l'enfant s'assit and the child et stood l'enfant up commença à parler. and he started Cette talking. faveur That favor est imméritée. is undeserved. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui bénéficie de la faveur, Someone benefits of the favor c'est des fois par des actes que nous posons, defended by the action that sans we are taking, comprendre la raison pourquoi nous posons l'acte. without understanding the reason why Quand we nous acted regardons such. Genèse 4, When you look at Caïn Genesis et 4, Abel, Cain and les Abel, deux sont partis offrir. the two of them went Mais to la offer. Bible dit, But the Bible says l'Éternel eut un regard the Lord favorable had a favorable sur look l'offrande d'Abel. unto the offering of Abel. Why? I don't know. Pourquoi? Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Les deux ont posé un acte. Both made the action, Mais le regard est tombé sur l'un. but the look Et pas fell sur l'autre. favorably onto one of them, not the other one. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Ce matin, This morning, nous venons parler à quelqu'un. we come to speak to somebody. C'est possible It's possible que tu vives that you may live le surnaturel the dans supernatural ta vie. into your life. Alléluia. Amen. C'est possible It is que possible tu vives that you le experience surnaturel the dans ta supernatural vie. into your life. Dans le livre que nous avons lu dans Romains, In the book that we read in Romans, la Bible nous dit, the Bible tells us, je prends la version Les Semeurs. I take the same version. La Bible dit, The Bible says, et si, and if c'est la condition, the condition, the l'esprit the spirit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ of you who raised Jesus Christ habite en vous. dwells into you. Tu peux me mentir You can lie to me que tu es chrétien, that you're a Christian, mais tu ne peux pas le mentir. but you cannot lie to him Parce que lui because a le he témoignage. has the testimony. If Tu es enfant de Dieu. you are a child of God. C'est pourquoi dans Jean 1,12, That's why in John la 1:12, Bible dit the Bible says, à tous ceux qui l'ont reçu, to all who received il him, a donné le he pouvoir has given the de power devenir to become enfant de Dieu. children of God. Et lorsqu'on devient And enfant de once Dieu, we become children on of God, bénéficie we de benefit tous les atouts of all the d'enfant de benefits, Dieu. all the assets of a child of God. Je ne sais pas accepter I cannot accept de voir papa aujourd'hui, to see Father today. vu la responsabilité qu'il a, Consider the responsibility that he has, et de voir Barak Achege. and to see Barak. La Bible dit, The Bible says, mauvais que vous êtes, bad as you are, mais vous donnez de bonnes choses à vos enfants. but you give good things to your children. Est-ce si l'enfant te demande un poisson, If a child asks you for a fish, vas-tu donner une pierre? will you give to him a stone? À combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux? How much more the Father will Si in nous lui heaven, demandons, if we ask il ne him, nous l'accordera pas. will he not grant La Bible us? dit, The Bible says, si l'esprit if the de spirit celui of qui a him ressuscité Jésus who raised Christ d'entre les morts from the dead habite en vous, dwells into you, first, il donnera vie he gives life à votre corps mortel. to your mortal body. Je ne sais pas par quoi tu traverses I maintenant. don't know what you are going through now,
Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait pleurer pour I le don't know moment. what makes you cry. Quand in tu this restes moment. assise, When you sit somewhere, je ne sais pas ce qui te passe par la I don't know pensée. what crossed your mind. Mais moi, la Bible me dit, But the Bible tells me, si quelqu'un if est somebody né de nouveau, les rebels, choses anciennes all things sont passées. are past, Voici, over. Behold, toutes choses everything sont devenues become nouvelles. new. Cette nouveauté-là, That newness c'est avec Christ. is with Christ. Et c'est ainsi. And it's such, Natikala koyeba kosambela te. I've never known to À pray cause de l'Esprit de Dieu, because of the Spirit of l'Esprit God, de la the prière, Spirit of je prayer. peux rester 10 heures You can spend dans la 10 hours présence de Dieu into God's sans presence toutefois me fatiguer. without being Je tired. peux rester toute une journée spend the whole dans la day présence into de the Dieu. presence of C'est God. comme si je venais à It's like peine. I just step in now. Je vais lancer un défi à quelqu'un I'm ici. going to challenge somebody here. Tu as reçu des dons You receive gifts et tu as reçu des grâces. and you receive grace. Si toi tu ne sais pas bénéficier de ça, If you cannot benefit of same, tu es mort. Tu n'es pas vivant. you are not alive, you're dead. Mais si tu es la vie, But if you et have si c'est life, l'esprit de celui qui a ressuscité and Christ. it's the spirit of he who brought Christ back to Bien-aimé, life. quand Christ est mort, Beloved, when Christ died, non seulement on a mis la pierre là où il était, not only they put a stone where he was, on a même placé les gardes they even put a guard pour veiller à cela. to watch over. Parce qu'il avait dit, je vais ressusciter. Because he said, I will Pour resurrect. que les disciples For the ne disciples viennent pas voler le corps. to not come and steal the body. Les sentinelles qui étaient là The watchmen who were ont there, vu l'ange rouler la pierre. they saw the angel running Ils over étaient the stone. effrayés They were et frightened, Christ est sorti vivant. and Christ came out alive. Alléluia. Amen. C'est lui qui vit He who lives sous l'action du Saint-Esprit. under the action of the Holy Spirit. Ce n'est pas un homme qui fermera la porte. It is not a man Parce que who lui-même est la porte shut des the door, brebis. but himself Ce the n'est door pas of the quelqu'un qui sheep. barrera la route. It is not somebody who Parce blocks que the road, lui-même est le chemin. because himself is the Ce way. n'est pas un homme vivant A living qui te man mettra un obstacle. who will be an Parce qu'on obstacle. dit, Because il it est le says, frayeur de chemin. Is he who makes the Ata way. okangi na gauche, Even if you ata block okangi at na the droite, left or aza the na right, capacité the ability ya kofongola na se. Open. C'est Even pourquoi la underneath. Bible dit, That's what the Bible says. là où deux s'accordent, Where two je agree, suis. I am. Invoque-moi, je Call te upon me, répondrai and I will et je te answer you, montrerai and I shall les show you choses cachées Hidden things que tu ne connais pas. that you do not know. Et si tokomaka na suka, Where we reach our hands, mayele na yo ekinaka epai na yo. where your intelligence think about. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved to the Lord. il est important que nous comprenions une It is chose. important for us to understand one thing. Lorsque le Saint-Esprit When the Holy Spirit témoigne à notre esprit witness to que our nous sommes spirit enfants de Dieu, that we are children of en God. d'autres termes, ça veut dire Now quoi? the word, what is Le the meaning of témoignage it? du Saint-Esprit à notre The esprit, testimony of the Holy Spirit c'est to du our moment où le spirit. Saint-Esprit peut nous parler librement. It is when the Holy Spirit C'est speaks quand to le us Saint-Esprit freely. peut nous communiquer la pensée When he de can Dieu. communicate to us C'est the quand thoughts le of Saint-Esprit God. peut te When the dire, Holy Spirit tells n'entre us, pas là-bas, do not go attends there. un peu, Wait a et bit. le reste on verra. And the remaining we shall Alléluia. see. Amen. Laisse-les partir. Let him Toi, go. tu patientes. You Bien-aimé wait. dans le Seigneur, Beloved to the Lord, j'aimerais donner une réflexion à I quelqu'un. would like to give a reflection to somebody. Imagine un peu, tu as rendez-vous à 9h Just imagine you have an appointment at 9 o'clock et tu es au niveau du parking, tu attends le transport. and you're at the parking waiting for the transport. Au loki transport ya direction ici kozokende ozozwa te. You look for the transport to the direction where you go, you do Mais à not find. 8h30, At 8:30, tu vois un ami que tu connais. you see a friend that you know, Mais lui va dans le sens contraire de là où tu pars. but he goes the opposite Parce direction que of ça na yours mutuka na ye. because he has his own Or que car. rendez-vous na yo Yet your appointment est tellement important is so important que ça peut changer ta that destinée. it can change your destiny. Mais mutu na qui na sens But opposé na you yo, go to the opposite direction, aye you know bisu him, yo, and he tells tu peux you, patienter là-bas. just wait Po here, ngapi nazokende siko ozokende wana. because I'm going where you are going. Bezela nga. But wait for Tango me. nakoya, When I on come pourra back, partir we ensemble. will go together. Alléluia. Amen. 8h45. Quarter to 9. 8h50. Nano 10 ayete. to 9, it doesn't come. Tu diras quoi? What will you say?
9h, 9. heure à rendez-vous. Time of the appointment. Alléluia. Amen. Quelle sera ton attitude? What will be your attitude? Alléluia. Amen. Okoyima yima. You're gonna murmur. Nakosi? Malign. Okoyima yima. You will murmur. Mais à 8h55, But at la 5 personne to arrive. 9, the person Et arrives ABCO. and tells you, Sorry for delay you. mes excuses pour le But retard. you can go now. Mais maintenant, nous pouvons partir. Bien aimé, Beloved, réfléchissons ensemble. let's think together. Bureau ya Zokota. The office where it goes Ndesi ko zaina rendez-vous na 9h. is where you had the appointment at 9 o'clock. Bureau ici ko Zokota. The office where you're going Yende CEO. is the CEO. Tango Zokota. When you step in, Onde mate. you cannot believe. Moteme zo babila. Your heart is Ese bako ya manga beating. to bako ya mbanga Will te. I be accepted or Okomi na welcome or not? réception. You arrive at the Ozoyeba reception. te You do not natika know. dossier to na sala Should nini. I leave my Parce que file tu or what? regardes, hein, Because you look tu at es the déjà time. en retard Already you are late. par rapport But au getting rendez-vous to qu'on t'avait the donné. appointment that you had, Obosani. what will you do? Mais ya leki à He côté na pass bureau through na ye. and go to his Pendant que office yozo samba na réception. while you are there, Tout d'un The coup reception. aye, alobi, and he comes. est-ce que je peux avoir le dossier de Benoît? Can I have the file of Benoit? Benoît ngo And de he yo. said, Benoit, it's you. CEO de ye. Oh, it's him. Okamwisi nga ovandi kimia. Alléluia. Amen. Tu as déjà murmuré. Already you murmur, Mais CEO but the CEO de ye. is Mais him. oyebaki te And you did que not tango know okotisaki dossier that when you eza moto put in the ayebi. file, it's someone that Jésus-Christ you te know. connaît. And Jesus Christ knows. Jésus Jesus te connaît. knows you. Voilà pourquoi le Saint-Esprit That's what the Holy Spirit rend témoignage à notre esprit witness with our que nous sommes spirit enfants de Dieu. that we are children La of God. Bible dit, The Bible ils te says feront la guerre. they will fight Ils ne you, te vaincront but pas. they will never Que overcome 10 000 you. tombent à gauche, 10,000 10 000 à ta left, droite. and the right Ata side, moko ekozwa yo te. 50,000. Moto akosala eloko wana, bobele oyo You can akambaka do it. molimo na yo. Is the one who is led by his Qui spirit. dirige ta vie? Who leads your life? Qui dirige ta vie? Who leads your life? La Bible dit, The Bible says, si if l'esprit de celui the spirit of whom qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les who morts raised Christ among the dead habite en vous, dwells into c'est you, une condition. it's a condition. Et si nous sommes hypocrites, And if you are nous avons hypocrites, une apparence we have an d'être appearance chrétiens. of being Christian. Nous nous mentons nous-mêmes. We are lying to ourselves. We are deceiving ourselves. Or, les menteurs Yet the liar n'ont pas de part dans le royaume. have no share in the C'est kingdom ainsi, of God. bien-aimé, That's why, beloved, lorsque le Saint-Esprit when the Holy Spirit vient habiter en come and vous, dwells into lorsque you, le Saint-Esprit when the Holy Spirit trouve le siège en found the vous, dwelling place lorsque into le you, Saint-Esprit when the Holy Spirit agit acts en vous, into you, rien n'est impossible à celui qui croit, nothing is impossible to Mais him who tout believes. But est possible everything is possible à celui qui accepte to him who que accepts Dieu that est God capable de is faire. able to do. Bien-aimé, Amen. il a la capacité, He has the ability, quand il habite en vous, when he dwells into you, de restituer tout ce que tu as perdu. to restitute everything that Voilà you pourquoi lost. la Bible dit, That's what the Bible il ne says. se répand pas de ses dons. He does not repent Ce of que his c'est à gift. Pessi, If he à gives to Pessi. you, Mais to you. yonde, But it's up to you Bongisa, to fix things. humilie-toi sur l'ombre de la main. Humble yourself under the shadow la of the hand faveur of God. viendra The sur toi. favor of God will be upon you. Celui qui a la faveur, You has the a la favor. faveur. Yes, the Celui qui a favor. la grâce, You has the a la grace. grâce. He has the grace. Ata na kwei lelo, Even if I fail boyi nanga today, koseka na yo ngai te. You may laugh Ata na at me bebisi if I fall. lelo, Even if I mess koseka up no today, ngai te. don't laugh at Mon me. rédempteur My Redeemer est vivant. He's alive. Il se lèvera And he shall le dernier. stand alive. Voilà pourquoi, bien-aimé, That's why, lorsque beloved, Dieu when God veut restituer, want to il restitute, te restitue He restitutes au-delà de ce que tu avais au-devant. beyond what you had before. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit habite en When toi, the Spirit dwells il a la into you, possibilité He has the possibility de te rétablir. to establish Ata you. babenganaki yo, Even you were chased away, bakozongisa He yo. will bring you Ata back there. baboyaki yo, Even they say no to bakozongisa you, yo. you Ata bring you oke back. kobatama, Even bakoya you go hide koluka yourself, yo. He will Parce seek que you eloko eza kati na because yo, it wasn't to baza you. nango bosenga They kuna. don't need it. Alléluia. Amen. Baboyaka Jephthé, babenganaka They chased Jephthé. away Jephthah, Mais la Bible but the dit, Bible says, Israël pécha. Israel sinned. Il a péché devant Dieu. He sinned Mais before quand Israël God. a And when pleuré Israel devant cried Dieu, out before Dieu a God, utilisé les God anciens used the pour elders aller chercher to go Jephthé. and seek Jephthah.
N'est-ce pas, tu es un de nôtres? Are you one of ours? N'est-ce pas, tu es notre Isn't fils? it you are our son? Boboya kingati. You Bobengana kinga. chased me away. Bosundola kinga. Yango You siko let me ninyango. down. So what now? So bolingi na zonga na If you bino. want me to come back with Nazo you, zonga lokola mokambi. I'll come as a Nazo zonga leader. lokola mokonzi na I'll come bino. as the chief. Pas de problème. No problem. Bien-aimé, tika ya Beloved, nyokolo lelo. let them Tika ya to sambiso cause you lelo. to suffer. Tika ya sambwisa To yo pe discredit you lelo. today. Tika ya sambwiso Let lobi. them to Mais jour make of nzamba you ko a laugh, récupérer. but the day La God Bible dit récupérer, chaque the Bible chose says everything a un temps. as a Il time. y a un temps pour pleurer, There's a time il y a un to temps cry. pour se réjouir. There's a time to Ce qui yo rejoice. seki ozo If cholanga today you lelo, laugh at me, problème you ezate, today, no et à problem. saison na yo. It's your season. Soko loki mandarine na minute Now, okozwa. if you look for Soko some loki fruit, pe manga. you can find like Okozwa. a mango, you find. Mais soko loki manga sende But if you find na saison oyo nana yete. Chaque some chose mango, you a won't une find. saison. Everything has a season. Lelo, Today, ils tourna yi. It's history. Du fait que Dieu By the fact a that God renouvelé sa bonté dans has ta vie, renewed His goodness into your nano life, kufite, you are not dead nano yet. asilisi na yo He te. has not over yet. Mingi ya kosala na yo eza. It means there are things to do. Alléluia. With you. Amen. Quand sonnera le temps de Dieu, The time of God will utakotelemelo come. azate. When the time Tango of God will Jephthé stand a against telemi, you. il est rentré comme roi. When Jephthé stood Mais up, he came abimaka against ndenge king. nini? Na soni nyonso. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te rétablir, When God wants to il va establish te you, rétablir. He will establish Lorsque you. le Saint-Esprit When the Holy de Spirit Dieu and God habite en vous, bien-aimés, dwells into you, beloved, il a aussi la already capacité has the capacity de réparer ce qui est détruit to en vous. repair what was destroyed into Je you. ne sais pas ce qui est I détruit don't en know vous. what is destroyed Quand nous into lisons you. le verset 11, When you read the la verse Bible 11, dit the Bible says il a la he has capacité the ability de redonner vie à ce qui est mortel en nous. to give life to what's died Et la into you. Bible dit, And the Bible says, dans ma cité, in my city, il n'y aura pas There will ni be stérile, no ni parent, femme qui avorte. no a woman who Alléluia. aborts. Il Amen. n'y aura ni stérile, There will be no ni parent femme woman, qui no va a woman avorter. who aborts. À un moment donné, j'aime At dire the given ceci. time, I like to read this. Ma stérilité My est pour la parents, gloire de Dieu. bless Dieu the est en train glory de of me God. préparer. He's Parce preparing que me jour wana, because on that day, mabina juda nde the kobima. dance of Judah will Jour come out on wana. that day. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? And somebody Dans ma understood me. stérilité, In my barrenness, eza lokola it is Anna. like Anna. La Bible dit, The Bible says, mbanda na ye A abane rival kotuka ye, was mbanda mocking na her, ye a rival abane kochola ye, was mocking me na her. kochola mosusu bien aimé But on some eza mocking, mpo it is etindika yo na just to présence na push you Nzambe. into the presence of Potango God. kowumela na présence When you na remain into Nzambe, God's quand presence, viendra la saison de Dieu. the God seasons will come. La Bible dit, The Bible says, et s'est levé de bon matin, he stood up early in the amilengeli morning malamu, and ti prepared mobali himself. atuni. And husband Ce n'est même pas la nouvelle lune. C'est encore moyen ni même pas le sabbat. Il y a tongo tongo boye, aux autres qui ne wapi. Eli, where are you going? Et là, comment je vais seulement au temple. I'm just going to the temple. Alléluia. Nothing. Amen. Na temple ango, In the temple, ezanga nzambe wa yeba ye. he's a man of God. Bible who knew lobi, her. The c'est Bible le says, cœur qui parle. it was the heart who was speaking. Pour nganga lobi, To the point that the moi man of God si, said, le kisa Woman, masanga. pass Eza over tongo. drunkenness. It's early. Na langue était, I'm not drunk. j'exprimais ma I'm douleur. devant Dieu. expressing my pain to God. Bien aimé, quand vous Beloved, lisez 1 Samuel 1, When you read 1 Samuel 1, okomona Bible zoloba, you see the Bible saying, nganga nzambe alobi, the man of God said, esalama epai na yo kolandisama bosenga na yo. let it be done according Ça to n'a your pas traîné. request. Et It la is Bible not dit, done. The Bible says, l'Éternel se the souvint. Lord remembered Ma prière ce matin, my prayer this avant morning, le 31 décembre, before the 31st Zamba of kanisa December. mutomoko. Let God remember Avant somebody. le 31 Before the décembre, 31st of December, que Dieu may God se souvienne de quelqu'un. remember Parce somebody. qu'il est celui Because he's the one qui s'appelle le who is réparateur des brèches. the repairer Et si of que the baby breach. samaki, Where it et was si que destroyed, baliaki, where et it si was que salamaki eaten up, soki ndengeni. where they did I don't know what. Que Dieu May God ait un regard favorable. have a par votre vie. favorable look unto you. Alléluia. Amen. Lorsque l'esprit habite en When the quelqu'un, Spirit dwells into you, il est là pour reconquérir. you will go to conquer. Terrain na baby Conquer saki, back where you messed terrain up, na bungi saki. where I lost, Esika ona salaki malonga where te. I did not Eke perform. kendaki. Kende na yo. Just go. Mais juna okango. But the day I'll get you, Okuluka nzela okubimela. you look away to run away. Alléluia. Amen. Quand vous regardez David, When look at David,
atelemi He stood. azobatela bibele ya papa. He was keeping Lion the abimeli sheep of the koto father. oyo. A lion came out this way. Anangoli. He killed the lion. Ours abimi asali ye A ndenge bear moko. came. He did same. Mais le papa a fait une erreur. But the father made a mistake. J'aime les gens qu'on néglige. I like those that C'est pourquoi are quelqu'un a neglected. chanté. That's what somebody saying. Moto aza na likabo na Who Nzambe. has the gift of God? Ata azotambola salite. Even if he's working dirty, Ata akomi liboma even lelo. if he's crazy Aussi today, longtemps l'ainsi dit as long l'Éternel. as that says Oyo the Lord, esakolamaka likolo na which vi is na said ye. upon his life, Tanke nanu mwana mobali akufi is te. the dead, Koseke te. don't laugh at him. Alléluia. Amen. Quand nous regardons la vie de When you David, look at the life of David, liko pesalamaki entre Nzambe na Samuel. a blood took place David between God and azalaka Samuel. te. David was not Et la there. prophétie dit, And the prophecy said, dans la famille de Judas, in the family of Judah, il sortira un roi. there will come out a Ce king. n'était pas dans la famille de Benjamin. It was not in the family of Benjamin. Alléluia. Amen. Bien que Saoul était devenu Though roi, Saul la became Bible king, dit, the Bible says, l'Éternel dit à the Samuel, Lord said to prends la Samuel, corne, Take- mets de l'huile là-dedans. have Va this oil dans la and go. maison de Jessé. Go to Jesse's Là, house. There, je vis I've seen. un homme Amen. selon mon cœur. According to my Un heart. homme Amen. en qui mon esprit In habite. whom my spirit Un dwells. homme Amen. qui est prêt Who's à ready faire ma volonté. to do my will. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu The choice of God te permettra de will reconquérir allow you to tout ce que tu reconquer as perdu. everything that you've lost. Ata bayibaki yo oza Even miso ya kofungwama. Install you with your Ata eyes bayibaki open. yo oza Even miso ya install you, kolala. you will sleeping. Tika bakende. Let them Quand go. le temps de Dieu sonnera, When the time of God will on be te les there, they restituera will restitute them to them sans to you. fournir d'efforts. Mais lorsque Samuel est arrivé And when Samuel arrived dans la maison de Jessé, in Jesse's house, la Bible dit, the Bible says, bana na mibali baza wa, "Where are your boys? bango bazali awa. Here they are." A présenté Eliab, He presented a Eliab, présenté Jonadab, a Jonadab, présenté bango nyonso presented sept. all of the Et seven l'Esprit of dit, them. But the Spirit aucun said, d'eux. none of them. J'aime bien le français de Louis II. I like recent version. Sens là tous tes enfants. Are they all here? Alléluia. Your children. Amen. Sens là tous tes enfants. Are they all your children? Réponse à papa. The answer of the Father. Te. No. Izana kamwa moko. There's still one Kazana zamba. who is in the bush. Kazobate la bibwele. Is keeping the sheep. Et Samuel dira. And someone said, Moko te akomata na mesa soki ya koyate. no one will eat till he comes. Pourquoi bilombe bazalaki wana? Why the Eliab na bamosusu. Eliab and the others, Il n'a pas parlé de manger. he did not talk of eating. Mais quand on a répondu, But when they il y a answered, encore un autre there's still qui one garde les who is brebis. keeping the sheep. Tant que nano ayawa te. As long as it's not here, Mon côté akomata na mesa no pour one alia. will go to eat. Bien-aimé, Beloved, j'aimerais révolutionner I would quelqu'un. like to revolve someone Lorsque today. le choix de Dieu est When sur the toi, trust of God is on ils to te you, feront la they guerre. will fight you. Même si c'est ton père, Even if it's même your si c'est ta father, mère, even if it's your maman mother, na yo, your na mother, tata na yo, and your father. bango nde bakofongola They'll nzela. be the one who will open. Alléluia. The way. Il y a un. There is one Envoie. sent. Tia ya awa soka yete Somebody mutakolia to azate. bring him in. Mais na See, he said, mosika, "Oh, eat but il from était far." beau, il était roux. Et la Bible dit, Amen. The Bible lève-toi, says, stand oins-le. and anoint him. Bien-aimé, Beloved, le Seigneur est prêt de oindre quelqu'un the ce Lord is matin ready to anoint someone d'une today huile de grâce afin d'avoir faveur. to a favor Epai ya bato esika okokende. where Oyo he will go. aboya yo, He will akozongela yo. you to Le come back modèle to you. akozongela But he yo, will come back na to yo you. moko pe Even okokamwa. yourself, you Parce que remain. l'Éternel Because the a Lord parlé. has spoken. Alléluia. Amen. Parce que l'Éternel Because the Lord a parlé. has spoken. Lève-toi Stand et oins-le. and anoint him. Alléluia. Amen. Il a été oint devant son He has père, been anointed before. qu'il His avait father minimisé. who minimized Il a été him. oint devant ses He frères was anointed before qui his n'avaient pas la brothers considération who pour did lui. not consider Parce que him. manque de considération wana Because that lack et of koyeba na consideration terrain de combat. was 40 shot jours onto the et battlefield 40 nuits. for 40 days and Goliath 40 sortait nights. le matin. Goliath was Ole coming out tobunda in the biso morning. nyonso Instead of all of eza us to bitumba fight, ezanga ntina. it's a useless fight. Bobimisi moto moko Just send out one person oyo akobundana na who nga. will fight with me. Soki abeti nga If he overcome tokomi me, baumbu na bino. so we become your Soki nga slaves. nabeti ye If I beat okomi him, baumbu na you become biso. our slaves. Azalaki engambe He was- banda abotama abunda
roi moto ya liboso abane kobanga. He was a Et mighty toute man. l'armée ne pouvait pas And the whole combattre. army could not fight. Or, na kacha Yet, na langage In the militaire, military c'est language, le général qui vient devant. it's the general Et who la comes troupe first, and the accompagne. troops Mais will quand follow. le général When the general a commis na mukila, is now at the comment head, voulez-vous combattre? how can you fight? Mais quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu, But someone who is dwelt by the Spirit la of God, Bible dit, the Bible says, je vous ai donné le pouvoir I gave you the de power marcher to walk sur over les serpents, onto le serpents, scorpion on et scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. all the power of the Rien enemy. ne peut vous nuire. And nothing Ça, can c'est une harm you. promesse This is a que l'enfant promise de Dieu that the child of a. God has. Alléluia. Amen. La Bible dit, The Bible says, na tongo ya 40e jour, on the papa morning of the abengi 14th David, day, the father called zwa David, bilia oyo, take this food, memela bandeko na yo, bring it to baza your na brothers. bitumba, They are zwa in the pe battlefield, information, and say, pe inquire yelanga, how are soki they baza doing and malamu. bring back to Bien-aimé, me if they are okay. Beloved, je prie I pray que Dieu te donne une that the opportunité, God gives you an que Dieu te opportunity. donne une occasion. give you Oh, ce an que occasion. yé, If he et qu'on les presents côté. himself, he will not pass Alléluia. you by. Oh, Amen. ce que yé, If he presents et qu'on les himself, côté. he will not La pass you Bible by. dit, The Bible quand says, David est sorti, when David went, Goliath aussi est sorti. went out, Goliath Répétant also le même came out, discours. repeating the same Israël. Israel, Pesanga moto moko. bring me somebody. Tango David ayoki. When David heard it, Bien aimé. beloved, Alléluia. hallelujah, Alléluia. hallelujah, Les succès du passé, the success of the past, tu ne dois pas les négliger. do not neglect them. Ezaba cartouche. These are Oyo bullets Nzambe azobomba elongo that na God yo. is keeping with Tango you. ayoki. When you heard, La Bible dit, the Bible says, quand j'étais, when I was, quand les lions sortaient, when the lion was coming je out, frappais. I was striking. Quand l'ours est When the sorti, bear came, je frappais. I struck. Il en sera. He shall be Il n'est saved. pas parti par quatre He chemins. did not Il push a around dit, il en sera He de said, même he shall be de the cet same incirconcis. of this uncircumcised. Je prie pour I quelqu'un, pray for somebody. quel que soit No matter Goliath ni naza liboso na yo, Goliath before quel you, que soit obstacle no ni matter naza the liboso obstacle na yo, facing you, na première pas na yo your first step, azokweya, he's falling na down. deuxième pas na yo Your second step, azokweya. he's falling down. Yango That's nalobaka why I used to say, moto esengeli akweyisa nga, the one who make me to fall, mama na ye nana botami te. his mother is not born yet. Jour mama na ya The kobotama day his mother will be born, nde jour nga ministère ezosila is the day my ministry will ya finish. botami She will nzambe be born, azinga. and God takes me away. Alléluia. Amen. Avec Dieu God, nous ferons des exploits we shall do et wonders. Dieu And God écrasera nos will ennemis. crush our C'est enemies. pourquoi nazoyebisa That's yo, why I tell you, la Bible dit, the Bible says, là où foulera les plans de where tes you shall pieds, jump on je your te le feet, donne en I possession. give you in possession. Premier pas, First step, ennemi azolala. enemy will Deuxième down. pas, The second azobukana. is Troisième break down pas, the first akomi step. koka. Now, Quatrième pas, the akotikala fourth kotelema You never jamais. stand, never. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit Because the qui a Spirit ressuscité who Jésus brought back to d'entre Jesus les morts from death habite en toi. was into you. Christ n'a pas échoué. Christ did not Tu fail. n'échoueras pas. Shall not fail. Christ n'a pas échoué. Not fail. Tu n'échoueras You pas. shall not fail. Alléluia. Amen. À la mort de Christ, At the death of Christ, deux ennemis two enemies jurés se sont réconciliés. César et Hérode. Caesar and Alléluia. Herod. Amen. César na Hérode. Herod basali réconciliation na bango. reconciled. Mais yoka, Listen. César Caesar asokoli maboko. Alobi na koka nanga kote likambo te. Mais tango César atindi epa Hérode. And when Caesar sent Hérode alongoli Herod, tunique na ye. Herod removed Apesi Yesu his alati. garment and put it Bien on aimé. Jesus, beloved. Il s'est destitué lui-même. He destituted himself. Dans une forêt, In a forest, il n'y a pas deux lions. there's no two lions. Dans une périmètre de 10 km. In a perimeter of 10 kilometers. Alléluia. A radius of 10 Lokola kilometers. Hérode, As Herod il était un roi. was the king, Et Christ était le Christ roi des rois. was the king Moyen of kings. telema liboso na Yesu, could not stand ezalaki before te. Christ. Voilà pourquoi devant César, That's why before César, Caesar, es-tu le roi des rois? are you the king of kings? Yondo zoloba. You say so.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu When the Spirit of God habite en toi, dwells into you, il va ressusciter. you bring back to life Badon nyonso elala. all the gifts which Grâce was nyonso dormant. elala. All the gifts which was Ompiake dormant. kanganga. Oh, Ona no, I'm zanga. broken. Banda I'm kaka. Banda Since- kaka. since- Banda kaka. since Bandaka this na happened, bane kobondela. since I started Nazomona praying, makambo malonga I've te. seen nothing Laisse-moi but te good. dire. Let me tell you, Soki obanaki kosambela. if you Eke were molimo praying na Nzambe and the azalaki Spirit of kokamba God yo te. was not leading you, then Tu as raison. you are right. Si c'est l'Esprit de Dieu qui te But dirige, if it was the Spirit who was leading le you, succès est ta part. success La is your réussite est shame. ta part. Success Parce is que your eza shame. yo te. Because it's not Eza you, yene. it's Him. Mais na nzela na yo. But through Parce que you. c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Because when I live, His Christ will Et live quand in me. Christ vit en And moi, when Christ lives et in eloko me, nyonso liboso na nga, what face comme me nango terrain net. is called Eza ya neutral kofungwama. field, is open. Accès facile. Easy Il est la access. clé He is the dans key la porte du séjour of the door des morts. of the hardest. Soki nakomi esika If I songolo, arrive in such atia place, botie nga béton, even if you atia put botie a botie, concrete, you mais block. dès que j'arrive là, As I arrive there, eza lokola pied. it's like, Alléluia. Amen. Bien aimé, Beloved, longola mo mesano na Nzambe. do not get used to God. Longola mo Take mesano na that Nzambe. away to get used to God. Dieu va utiliser la God voie par laquelle will tu n'as use pas pensé. the way that you did not think Dieu of. va se servir God d'une will direction use a et d'une direction orientation and là tu n'as orientation même pas that you imaginé. didn't Voilà imagine. pourquoi That's why ne minimisons pas les petits qui sont let's not autour de nous. minimize the little Soko one who are lembi, around us. If you ata are mai ya giant, pamba koyelo. even the water you can bring Mais to soko you. minimiser ye, But if you minimize him, okokufa. you will die. Retournons dans 1 Samuel 9. Let's go back to 1 Samuel 9. Beno abimi na ba meme. Tango azongi meme ndambo ebungi. Bake bazui Saul. Zo mwana musala moko. Took Saul and the son. Va Bring one à la of the recherche servants. Go des and années Look perdues. for the lost sheep. Bien aimé, quand je donne cet enseignement, When I give this teaching, beloved, tala. look here. Tango salaki marché, tozalaki note. When you had a Parce qu'on baggage, a I was besoin with you. reçu na yo, So, nakende I'll take koloba, eloko your yo slip and nazozongisa, say, I'll il give faut them nazwa this, oya boye. and I need the other one. Ozasire bakondima. Are you sure they will accept it? Elongi bamonaki kona eza elongi ya The moto face that they mosusu. saw was not yours. Mais siko yo yaka na elongi na yo So bachange. you bring your face and let Eko them simba. change the item. Will it Moto happen? akendaki nango bibwele eza Benoit. The one who went out Tango with the sheep was ebungi, Benoit. baye bazwi When Saul. they were lost, they took Esau. Ayebaki nzela esika Benoit atambolaki. Did he know where Benoit went through? Les voies de Dieu sont The insondables. way of God are unsearchable. Alléluia. Amen. Du néant, From nowhere, il retire l'indigent it takes pour le the faire needy asseoir avec. to make him sit with the Les gars. great. Saoul Saul ne connaissait ni même pas par où commencer. did not know even where to Mais le start from. serviteur que Saoul avait But the pris servant that Saul had, connaissait la vie knew de Rama the où Ramah city, résidait le prophète Samuel. where Saul prophet was residing. Batamboli, batamboli, They 3 walked- jours they après, walked 3 days after, mwana mokonzi alembi. the son of the king was tired of the master was tired. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, The verse says, tozonga, let's go back. peut-être que papa nanga kolemba. Maybe my father is Mais mwana tired. musala lobi, But the servant said, je connais I know dans cette ville, in this city il y a un serviteur there de is Dieu. a servant of God. Makambo alobaka, What he says ekomaka. will always happen. Tokende komona ye. Let's go and see him. Toza na eloko te, We have nothing po tokokende maboko pamba because we liboso ya cannot Nzambe te. visit the man of God empty-handed. Naza na mwa pata mibale I awa. still have some money with Nakozwa me. pata oyo, We will take this, nakopesa ye. our gift to him. Atalisa biso nzela He will tokolala. show us the way to follow. Alléluia. Amen. Le temps que azokoma The time he was na arriving katikati ya ville, in the middle of the city, bamoni mpaka moko. they saw an elder man. Il dit, peux-tu nous montrer la He maison said, du can you prophète? show us the house of the Bandeko, prophets? Beloved, motu nozotuna. question that you are asking, Ese okolakisa nga te ndako ya mama Rose. can you show me the house of Mama Rose? Mais la réponse est oyo ebimaki. But the answer came. Leka liboso mpo tozokende kolia milolo place Go in moko. front of me because we are going to eat somewhere. Oza sili kolanda nga. Are you sure you will follow me? Alléluia. Amen. Es-tu sûr que tu vas me suivre? Are you sure you will follow me? Mais il est le chemin. But he is the way Oyo ekosaka te. who doesn't Oyo lie. ekufaki What was dead kosekwisa. brought back to life.
Il est celui qui peut te donner la force de the one refaire. who can give you the shape Là où tu es tombé, where you là où fell, tu as perdu, where you lost. il est celui qui peut donner la force. He's the one who Voilà can give you pourquoi il strength. m'arrive de dire, That's why I kaka used place to say, oboya kinga wana, where you saw me ne falling, place okondimanga, where you say kaka God place to me, oboya you kinga will save me. okangiyelenga Where porte, you close your door, neka place on me, okofungelanga lobi votre honneur. where you open your door and say Parce que your la honor. Bible dit, Because the Bible says ils te feront la they guerre. will fight you, Mais celui qui trouve grâce à Dieu, but you find favor before God. Dieu se sert de ses ennemis God comme les marchés. use his enemy as his steps. Lelo cholinga, Today, lelo you laugh at me. finginga. Today you Pona nanga insult me Salomon. because I'm Solomon. Problème ezate. No problem. Mais tant na kotambola na But cheche, when I'll walk or ata drive lift na this, kopesa. I'll drive my car, even in a lift I'll give you. Qui pouvait imaginer que David pouvait être le roi? Who could imagine David would be the king? Qui pouvait s'attendre à ce que Jephthé soit un Who roi? could expect Jephthah to be a king? C'est ainsi, bien-aimé. That's why, beloved, Il peut te redonner la force he can give back to you the dans strength la prière, into the prayer. afin de rester dans la présence In order de to Dieu. remain into Il God's peut te presence. relancer. He can relax Et si you. ka obebisaki, Where you et si ka mess, bolembo where ekoyaki, weaknesses get lorsque in, l'Esprit de Dieu when habite the en Spirit vous, drives il va into te you, relancer. he relax Soko bane you. kosala yango 10 fois, If you okosala yango ata 10 100 times, fois, you parce do que the same force 100 eza times. kati na yo. Because the strength that La within Bible you, dit, the Bible says, il est comme un aigle. it's like an eagle. Il se renouvelle chaque matin. He renews himself every morning. Force na yo, The strength eza yo te, is not yours, so it's eza not yours. mpongo kati na yo. It's the eagle Ok, into you. mpongo ya solo, The true eza eagle Yesu is Masia. Jesus Christ. Bien-aimé, laisse-moi dire à Beloved, quelqu'un, let me tell you, la première condition pour que tu vives ces choses, the first condition to experience these things, il faut que l'Esprit de Dieu it requires the Spirit of ait God place en vous to have a place pour into you, pouvoir to rest into obtenir you, ces éléments for you to obtain these afin de bénéficier elements, to benefit de tous les acquis of all que le those Saint-Esprit assets donne. that the Holy Spirit gives. Et c'est ainsi, And it's in this way nous pouvons enlever des illusions dans notre we pensée. can take away illusion or Et ideas si in nous our voulons mind. marcher dans le nuage, If you want to walk into the clouds, dans le surnaturel, in the supernatural, ça ne peut être possible que lorsque le This Saint-Esprit prend place en nous. only be possible when the Holy Spirit finds his place En in effet, you. nous disons, We say, étant enfant de Dieu, being child of God. Jean 1,12 que nous avons lu, John 1:12 that we read, la Bible dit, the Bible says, à tous ceux qui l'ont reçu, to all those who receive elle a him, donné le pouvoir de devenir enfant de he has Dieu. given them the power to become children of Ce God. n'est qu'en étant enfant de Dieu Only become a child of que God l'Esprit de Dieu pourra nous conduire that the Spirit can lead us. et le succès fera notre part. And the success will be our Et le share. témoignage And the testimony sera la gloire de Dieu. will be the glory of God. Bien-aimé, Beloved, avant de conclure, j'aimerais dire ceci. before wrapping up, I'll say this. Lorsque nous lisons Romains 6,4, When we read Romans 6:4, on nous parle du baptême. we are told about the baptism. Quelqu'un qui est baptisé dans le Seigneur, Someone who's baptized into the Lord c'est quelqu'un qui a accepté is the one who has de accepted mourir to die et de laisser Christ and to live Christ, croître dans sa vie. to grow into his life. Quelqu'un, quand nous lisons Romains chapitre 5, verset 1er, When we read Romans 5 chapter 1, on nous verse montre 1, comment est-ce que nous sommes justifiés par la we foi. are shown how we are justified by faith. Et Éphésiens And Ephesians nous dit c'est par la grâce says it by grace que nous sommes sauvés that we are saved au moyen through de the notre means foi. of our faith. Et cependant quand Paul parle aux Yet Corinthiens, when Paul speaks to the 1 Corinthians, Corinthiens 6, 1 14. Corinthians 6:14, la Bible dit, the Bible says, celui qui l'a fait, who has done it, il le fera aussi pour toi. he shall do same for you. Alléluia. Amen. Celui qui l'a fait, What he has il le done, fera aussi he pour shall toi. do same for you. Le temps n'est pas encore passé. Time is not Le passed temps n'est yet. pas épuisé. The time is not Il est lapsed capable, yet. He's si tu able, disposes son cœur, if you avail your heart, de le faire to do it avec toi. with you. Il a pris la décision He took the decision de le faire. to do it. 2 Corinthiens 4 et 2 14. Corinthians La 4, Bible 14, dit, the Bible il a says, pris la décision he took the de le decision faire to do it avec toi. with you. C'est ainsi, It is such, dans 2 Colossiens, Colossiens 2, verset 13, Colossians 2:13, la faveur de Dieu the favor of est God sur quelqu'un. is upon Bien-aimé, someone. Beloved, pour terminer mon to message, finish my message, Jérémie le dit. Jeremiah says it. Jérémie 10, 23. Jeremiah 10, Ô 20, Seigneur, je le sais. oh Lord, I know Ce it. n'est pas quand l'homme marche It is
not when the man à walks diriger ses pas. to lead his own Mais c'est à Dieu. feet, but it's you. Si tu veux que le Saint-Esprit If you want the Holy Spirit agisse en vous, acting to you, ressuscite, resurrect, rétablisse, et reestablish, que toutes les options possibles and all possible options, et les capacités dans le Saint-Esprit abilities in the Holy viennent Spirit comes dans ta vie, into your life. tu as le choix We have the choice de prendre to take ou de laisser. or to let off. Si l'Esprit de Dieu If the Spirit of God qui a ressuscité Christ who resurrected Christ habite en vous, dwells into you, ce que tu as entendu ici, what you've heard here, tu ne le chercheras pas, you will not seek Him, mais ça va se manifester. but it will manifest itself. Okolukango te. You will not seek for it. La Bible dit, The Bible says c'est pas monté au cœur. it is not L'homme come n'en a into pas the cherché, man's heart. The man did not mais c'est seek le for it, Saint-Esprit but it's the Holy qui donne Spirit le vouloir who et gives le faire. the will and the Bien-aimé, do. Beloved, si cette parole if this a word touché ton cœur, has touched your heart, lève-toi, stand. nous allons prier. We're going to pray. Nous demandons à Papa de venir nous diriger dans la prière. Ask Father to come and lead us into prayer. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Applaudissements ne sont pas dignes de Dieu. These applause are not Applaudissons worthy le of God. Seigneur. Let's clap our hands for our Lord. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez bénéficié de ce message. I don't know if you have benefit of this message. Moi, j'ai cru en Jésus en 1987. I believed into Christ in 1987. Et dans les années 89, 90, il y avait une chanson And in the year 89-90, there was a song qui résume tout ce qu'on nous a dit là. who summarized everything that Et has nous, been quand on taught to chantait us. ces chansons-là, And when we were singing that song, c'est plus que même la prière. same was more than a prayer. La chanson disait ceci. The song was saying the following. Quand l'Esprit de Dieu habite Spirit of en God moi, lives je marche walk comme like un David. David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je marche comme un David a marché. Je marche, je marche, je marche comme un David a marché. Je marche, je marche, je marche comme un David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je parlais comme un David a parlé. Je parle, je parle, je parlais comme un David a parlé. Je parle, je parle, je parlais comme un David a chanté. Je chante, je chante, je chante comme un David a chanté. Je chante, je chante, je chante comme un David. Bien, mais nous allons nous lever. You know, we're going to stand. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi maintenant, Because the Spirit of God who is into you now c'est l'Esprit de courage, is the Spirit of courage, l'Esprit de force, the Spirit of strength, l'Esprit qui crie en toi, the Abba Spirit Père. increasing, who shouting to you, Abba L'Esprit qui te Father. dit que tu n'es pas n'importe qui. The Spirit says to you, you are not anyone. L'Esprit qui témoigne à ton esprit Who witness with your que spirit toi tu es le Fils de that Dieu. you are the Son of Tu es la God. maison de Dieu. You are the house Tu of es le God. temple de You are Dieu. the temple of God. Avec Dieu, With God, tu feras des you prodiges. shall do wonders. Pendant que nous sommes debout, vous levez la We main are on droite our feet. Take your right hand, et vous répétez après moi. lift it up and repeat after me. Seigneur Jésus, Lord Jesus, merci pour cette parole. thank you for this word. L'Esprit The Spirit qui t'a ressuscité des morts, who brought you from death c'est le même Esprit is the same Spirit qui est à moi maintenant, who is in me now, qui ressuscite à moi who brings back to life in me tout ce qui était mort. everything that was dead. Les dons The spirituels spiritual gifts sont ressuscités are back to life à moi in me. au nom de In Jésus. Jesus' name, La santé the health est ressuscitée back to life à moi in me. au nom de In Jésus. Jesus' name, La vie
life est renouvelée is renewed à moi. in me. Au nom de In Jésus, Jesus' name, tout ce que je toucherai everything that I shall touch aura du succès will succeed à cause because de ton esprit of all your qui spirit est à moi. who is in me. Au nom de In Jésus, Jesus' name, je proclame la vie. I proclaim life. Je refuse la mort. I refuse death. Au nom de In Jésus. Jesus' name. Merci Seigneur Thank Jésus. you, Lord Jesus. Parce que ta parole Because your word est esprit is spirit et vie. and life. Je crois I que believe tu es vie à moi. that you live in Ton me. Saint-Esprit The Holy Spirit me convainc convince que me je suis enfant de that Dieu, I'm a child of que je God, suis héritier that de I'm Dieu, the heir que of je suis God, cohéritier avec that Christ. I'm joint heir with Merci Christ. Seigneur Jésus, Thank you, Lord Jesus. éternel tout-puissant. Lord Almighty, Je te recommande ce peuple, I surrender in your hand these people, mon frère et ma soeur. my brother, my sister. Je les recommande à ta grâce, I surrender your grace maintenant qu'il est convaincu that is convinced par le Saint-Esprit, by the Holy Spirit, qui a la vie en lui, that is laughing to qui him, a la vie en elle. that is laughing to her. Je proclame I proclaim de grandes gloires. great wonders. Cette fin d'année, This end of year, les grandes gloires great exploits sont en train de s'opérer are taking place au nom de Jésus. in the name of Jesus. Les grandes gloires Great glory sont à toi, mon frère, sont à toi, ma are soeur. yours, my brother, yours, my Au sister. nom de In Jésus, Jesus' name, en cette fin d'année, in this end of the year, il y a encore de grandes gloires there are great glory en réserve in spare pour toi, for aussi. you as Au well. nom de In Jésus, Jesus' name, Jésus t'a tant aimé. Jesus has so loved you. Il t'a tant aimé He so loves qu'il you ne peut pas te refuser that he cannot deny you son Saint-Esprit. his Holy Spirit. Quand tu as l'Esprit de Dieu, When you have the Spirit of tu as God, la victoire. you have the victory. Comme tu as l'Esprit de Dieu, As you have the Spirit of je God, proclame la I victoire proclaim victory sur ta vie. unto your life. Tu es victorieux. You are victorious. Tu es victorieuse. You are victorious. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Soyez bénis. Be blessed. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen.